Hello mga kagud! Maayong buntag sa tanan. For today's video, mag-vlog na sad mi. Di ana pud tay pasyente nga gusto magpa-massage kagud. Tan-awa, kining pasyentiha gikan pa niog Tacloban, Suliti. Kay magpahilot daw siya kay daghan daw siya bugnaw sa iyang kalawasan. Mao ni nga time nga perting daghanang bugnaw sa likod sa tuang gihilot kagud. Tan-awa kay kining bugnaw kahagod pinakanindot gid ni siya durugon aron mawala ang sakit sa atoang kalikuran sa atong kalawasan. Sungid gid ni siya og hiluton unya butangan og epicacid oil, butang halang-halang mo po nag-adobo pag manok ba. Di ba? Para mawala ang bugnaw sa atong kalawasan dapat ang atong oil nga gamiton epicacid oil or ini nga naihalang nga pampawala sa mga kabugnawan sa atuang kalawasan. O ina nilang kasimple di ba? Balik-balik lang tani kahagod asa unsaon paghilot ani nga sequence sa likod sa atuang pasyente. Kay mo ni mura ni technique nga mohilot jud ka nga by procedure gid kahagod. Dili ka basta-basta magkuri-kuri anang mga kalikuran sa lawas kay kuri-kuri ka na dili gid na matanggal ang iyang sakit sa lawas kahagod na tanawa. Diri si kahagod pin nagsugod sa lower back, nag-reverse buta kahagod. Di ba nibalhin ko sa pikas, nibapay pa ko, napapugi pa. Nawa di ba? So taas maning nga video kahagod, pag enjoy na lang mo, dili na lang nato butangan og screen record para ganahan pud mo ma-feel ninyo ang hagod ni kahagod pin ug unsa ka maayo mong hilot. Di ba? Sige kahagod, bye-bye, daghang salamat, enjoy. Dari stay.